Aro, Diyos ko, tsaka pala Ken, kasasabi. Ating kung kutang keka, sinilip na kabaking gulo ng baleyo. Balo mo labaring punong makatanam ka rin. Sigurado minsan king biya mo, may nakit na kanduat. Itang tenam ning kekang ingkong ampo-impo. Balo mo ba? Ali mo bunga na niya ning pwedeng pakinabangan? Ngayon Aldo, ating kusabyang sikreto. Pero ali mo kikimkiman na, makasawpi ni lalo na nung ating kang alagang kambing o tupa. Mumuna syempre, mantun kang punong duwat. Kunan may ing daon ning biga, kailangan bayo yang putput. Kayari, linisan ang poluglugan tala pa mong masalese ding bulong. Gamit ing ganom bakan tamalako laring dinat, alikabok ang pogabun. Tapos, tabak-tabakan tala ang gaking malalating piraso ring bulong. Ibabad tala king ganom ding may pirasong bulong duwat. Pabukal talang mga 15 hanggang 20 minutos. Kapag mayari na, pwede tayang ulitan ing pamamukalagewata mo para mas maging malasaya ing sabon ing kakatamong pibukalan. Tapos, ilipat tayo ing sabon ing bulong duwat king meto nga boti bilang pilulunan. Kapag ibiyata na ing sabon ing bulong duwat kareng ayop, malyari tamong gumamit sumpit. Katmuan tayo hanggang 50 ml para kareng tupa. Iningewata mo, malyari ang gamitan kareng tupa labang king kalbag, pamanakla, ampo sakit at tiyan. Adwang litro ing biyata karela, kapit naning bibiyata mo karing baka ampong damulag. Ulitan tayo ini at lumbeses kimetong aldo mula at 2 hanggang 5 aldo. O nano, ating kang abalo ne. Salamat king pamakiramdam. Nanano ka po, gawan mo ne.